बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? डिफरेंट शेप्स नेम, वो भी बच्चों कलर्स के साथ। बहुत ही मजा आने वाला है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों हम स्क्वायर। क्या है बच्चों ये स्क्वायर? क्या है बच्चों ये स्क्वायर? Amazing! नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम हेक्सागन। बच्चों ये हेक्सागन। Amazing! नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम डायमंड। डायमंड। Amazing! वेरी नाइस। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम एरो। क्या है बच्चों ये एरो? Amazing! नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम सर्कल। क्या है बच्चों ये सर्कल? Amazing! नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये ट्रायंगल? Amazing! ये है बच्चों हमारे कलर्स। क्या है बच्चों ये कलर्स? दिस इज ब्राउन कलर, दिस इज ऑरेंज कलर, रेड कलर, पिंक कलर, ब्लैक कलर, पर्पल कलर, डार्क लाइट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड येलो कलर। चलिए बच्चों कलर फिल करते हैं। ये है बच्चों येलो कलर एंड ये स्क्वायर। क्या है बच्चों ये स्क्वायर? क्या है बच्चों ये स्क्वायर? ये है बच्चों रेड कलर एंड ये है हेक्सागन। क्या है बच्चों ये हेक्सागन? बच्चों ये हेक्सागन। ये है बच्चों ऑरेंज कलर एंड ये डायमंड। क्या है बच्चों ये डायमंड? क्या है बच्चों ये डायमंड? ये है बच्चों ब्लू कलर एंड ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये ट्रायंगल? क्या है बच्चों ये ट्रायंगल? ये है बच्चों लाइट कलर एंड ये एरो। क्या है बच्चों ये एरो? क्या है बच्चों ये एरो? ये है बच्चों लाइट ग्रीन कलर एंड ये सर्कल। क्या है बच्चों ये सर्कल? क्या है बच्चों ये सर्कल? Repeat again. This is a square, hexagon, diamond, triangle, arrow and circle.
Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.